Urata margamasiraka kurha kisa tak pacha morasinya cuimampi hu pacha morasinya cuimampi kal pacha morasinya cuimampi arunt askapanyari. Pampacha kan utasi di rekaro hil pacha arunt apanyari. Uiwampi ya pumpi sana kasi di rekaro. Kurha kisa hakat asiparat hilat kuyagaraka komand asipanyari kapet asipanyari tak pacha morasinya cuimampi warunt ataparata usachakan pach. Kita kati marka cakap kita kan utha sepatah humara kasa harun atau parakta sapakan tati wampi na kaka humara kata am tu sini paraks hiwasaraka waki cawi taipit paca tebe Peru ukam pirusa Nacional FM ukata ipira katwa yatia urakaha kuraiman yatia urakawa burkata garaki utara kachekaro Hawir la kau kita nakaro, kota kawaya kita nakaro, kau kita nakati hakata septaha, ukache kau kita nakaro hilat kuya karaka. Urhakisa kita nakati utase parakta kiasa Bolivia suyuna, Ecuador suyuna, Argentina cekana, ya kache kau kita nakana, masuma hacha arunta humara gataki, yati urakampe kanyanta panyan hilat kuya karaka, kosko cekaro porinta panyari, Machu Picchu cekaro bantanta yatakeha histara tahiwa, uchin kabaha pikura cekanja mangora. Laraba kota kawaya hitaha histata harakiwa walkanira kawa usachagaruha purinta parakira kurhama purisa yatata panyani. Kimsa kutiwa kanyang kauruna kan sti Machu Picchu chakanja irna kanyang piste kaldata garagita inja. Uka suma inka markarusti akamarkats komas anka markat sapurt atagaragispawa. Lunes surutu kachakarusti purt askaragis paukatsti positunka % hukakina kekiu mandabhani sasinwa yatiap haragi inja. Ukachakarusti kitenagati port apkarakini hupanakasti kumar kakawin amdanagapampi. Pokapanya batakiwa unya nakapharagitaina. Kun hamati kanan jatagaraki maskarianak suchasip harakini. Ukamasa hayang kapanya paniwa kunapachanteja sarnahapkarakini muy tapharagini ukapachanakana. Se espera un promedio de visita. Suyas karakiwa mapachanakan sti pataka kinaka purini phanya pataki ukatsti positunka % ukanakan firna kanyawa lupita karakeja. Uka orak pajat untat suma markarusti na irkipanoa boletonak sa hakatap haragispa. Kun hamatilla tunka patakhakinagakiu mantap haragini ukamau amuyas karagitaina. Ukchin kamasti aka markat kamas angka markat stiniakiu piura markarusti purtap haragitaina. Hil pachasti mangkora chakaru purtap haragitaina. Uka tukachakan kumar kakawin amdana kabarkamau pakayap haragitaina. Papa janakau laram kotar purt askanyatakisti unyano kaskaragitaina. Purt askaragispa ulyatun galuat pa haip ukama ukamas kimsa haip uda pakalko arum kamatakiwa am daskaragitaina. Korpasinyo tanakans komkik parakiwa mang kapayaw yu tanakansti unyano kapharagitaina hayang kapanya bataki. Kimsa laram kotanagarusti kun hamaskwa distritosti purt askarakini ukanakati ati apharagina. Papata kimsakal kotung kaniu mangkora chakarusti purita karakini. Ukatsti pakal patak patung kaniwa balneario El Amor chakarusti sarap haragispa. Samana utaya patakiwa kipka Eleazar Guzmán Barrón, joyanya uta taipihuitanwa ustaparakina nuevo chimbote marca chekauquitana. Pa warankans warankapa pusitunka pescani waranka solesa konjiwa irtawata karakina kipka akiri sulka suyo etawipataipita. Silvercar, empresa Taipitua, planta de oxígeno Sata, Uqua, Ustaparakina, Juan Carlos Morillo, Naira, Pacharakawa, Upaja, Akiri Sulka, Suyo, Chaganja, Ekaurakina, Ukatja, Hilampiwa, Nayaja, Alautja, Harukaja, Anayautja, Sasilwa, Arisi Zapana, Hana Askinakawa, Utawaraki, Akuru Nakanja, Henry, Borja, Jupawa, Akiri Sulka, Suyo, Chaganja, Ektaraki, Markachi ni nakaha yang kau sumpeha hukam peha hariwa hakau nakap hatukuyap kaspati sa sirwa hupaha arsuniraki. Turista hakena kawa balsa cautiva sata ukatwa kipka sauce kotallaro purip hanya patakiwa sarap harakitaina. Hupana kaha kipka ahaduta haraka siyatakeha haniwa ustasewap katainati. Mascarilla sata ukaraksa hariwa ustasewap katainati COVID-19 usuta haraka sipanya patakeha. Ukacha kaukita nakana irnaqiri nakaruja akiri usumpisa katuntea pakispawa. Ukakip karakiwa chaleco salvavidas sata ukaraksa hariwa ustasewap katainati wayaga hawirin kama sarapanya patakeha. Ukatwa ukacha kaukita nakana pequeña nakapasti akana kaha hukampi unhatariwa akamahan askinaka utaya patakeha sasirwa amuit asip karaki.
Wakayo markatha wali ayo hariwa markachi ni nakaha lima markaru hutan hamura parakina. Ukatha akiri markachi ni nakaha hariwa yang kau sutha ya kata yasip kata inati. Kantatet punwa kipka empresas taipina katha pasajes sata ukara kawalkwa alha parakina. Kiparusti kulka utkata ya parakina wa alasi ni nakaruha. Ukatha kau chapina kati hanche kapata autora kapna kapjeja hagenaksa apna kapjeja hupana kaha ampi pataka patunka solisata pataka kimsakal tunka solis kabawa kolka abso parakina ukabatwa ukakol kempiwa hupana kaha yang kau sutha ya kata ya parakina urhabati walhani da kapuri wa markachi ni kaha lima markaruha walwa hutanja mura parakina. Marcos Pichilingüe Hupasti Fuerza Popular Taipita Kamachi Chihnuke Iriwa Hupaja COVID-19 Usumpiwa Katunti Asiria Kitaina Perú 21 Taipitwa Balón de Oxígeno Sata Ukampiwa Hakata Siraki Utapanja Posi Uruna Kajiwa Sasinwa Yatia Diraki Pichilingüe Hupana Puchapawa Naira Tunka Kimsakal Kuni Uraka Sarakiri Chinuka Ansasa Anata Pasinja Ukuruwa Akiri Yankao Sumpeja Hakoipja Tukteja Kitaina Anchit Kabaja Patunka Pakalkuni Ukama Kamachi Chihnukeri Nagawa Coronavirus Usumpi Katunta Tapjeja. Murata Margamasina Kayatia Urakampi Saranta Sipkakiyari Hatu Kitaraka Ukakip Karaki Yakachaka Kitarakawa Histarata Haraki Patakatja Patunka Hajera Kakiwa Bantanta Pañapaja Murata Hilata Kuyakaraka Uchika Baja José Luis Chicoma Ministro de la Producción Perteristi Hukampi Akirinakaja Hithat Eataspawa Amuikit Atariwa Sasinwa Saraki Hukampi Yatatasipkakiyani. Pekenchawi taipit nairaru sarantas kakintakisti uñano kapjaragitaina kun jamati empresario nakas mait asip jaragitaina ukanaktoqetsa. Producción ministros de Kananchan Karakin aforos konakatsa uñano kapjaragitaina ukat hitjatayas ukanaktoqetsa arsun karakinoa. Kun jamati yang hauso hukaptkan ukamat hamarakineo ukamat kau kahanakanti mathapisin hamak ukahanakans walhaqenakas mathapisip parakispa. Pero suyun patunka conglomerados comerciales ukanagats tijilpachaut karagitaina. Patunka pakal jorunsti tiara tapaksit ni aki yatiap harakina kun hamakiti marka nagasti ukar hama irnakas kanya pataki. Kaukiri sulka suyunakanti usutanakas kithat karagitaina. Ukat sinti usup karagitaina ukanagatakisti patunka % hukau aforo kasti uñanokas karagitaina. Que hay entradas y Utgenya para que mantenha uhanak ukamas mistrunya uhanak sumpach unyakipat. Kun hamati mainde unyakipanya para que ukat kuna pachate fox hukast sait enya pa harakyo han hukampi mathapisip hanya patak. Amtanakampi pakap hanya batakisti pekenchawi taipit kun hamati lup ita karagitaina ukat ukanagatsa kanajap harakinoa. Akapairi usu toktawinsti nampiu irnakap haragitaina. Ministerio de Desarrollo taipitsti kanajap harakina kun hamati kimsakal koisk amarkanagarusti mangkanya nagampisa yamaptap haragitainoa. Ukanakasti sohtapatak kolqiyama panakaruga pakatas karagitaina. Pisi-pisin otjirina katakisti ukamau amuit askaragitaina. Que el día 25 Patunka pescani urunakan anatapaksitsti mangkan yama panagampisti portas karakina kimsakalko distrito nakaroja kalima merkatja. Akanairiri amtatakisti pakalok patak pakalkotunka yatunkani toneladas kanakawa pisi-pisin otjirina katakisti yamapta sinyaun lupis karakija. a la población más vulnerable. Midis ukat produce taipitsti kun hamati irnakap karagitaina ukanagats kananjani paragina. Ukanakasti pekenjawi taipit akanyang khaurunakansti chamanchas karagitaina. Viceministro de Salud Pública, Upasti, Jutiri, Urona Kanja, Tatako, Yirina Carusa, Mamako, Yirina Carusa, Pakuna, Joya, Ustraweja, Tuketa, Haniwa, Sasirwa, Amuit, Araki. Persi, Minaya, Upasti, Aski, Atjatatana Campiwa, Akuruna Kanja, Irnagatasqueja, Chuimari, Hajina Karu, Makuna, Joya, Ustrayataki, Sasirwa, Saraki, y Atjatapayani. Sintpachat Hatanakasti, Irnakarinagak, Ministerio de Salud Taipitsti, Unyanokap Haraitaino. Kaukiri sulkas yunakanti sinti usonta tanakas utkarakin ukat ukachakanakan stichi maninakas vacunas kanya batakiwal lupis karagitaina. Ukayatiawis yatiata ajeo, ukamat hichast irnakatas karakio, yathatirina campi, ukats comité de ética hopanakampis irnakatas karakio, ukamat kunanakat maicht enyak ukanak maicht enyataki. La pinax loktab karagitaina ukat ukanakasti ma hukan tukteta kaniwas sasina kanajanis karakina.
Huk auro nakakiu utharakih, yat khatawinak pokachanyatakiq, ukhamat malapim khananchanyatac, chaqpachan sukanak toqet saskipachuña kapataharakio, ukhamas amtata harakio. Kun hamati bakuna nakasti portasin karagitaina. Ukatu kanakasti ukanakar hamau lupita karagitaina. Bakuna nakas tukat purisingih, ukhamat purisin karakio, ukat bakuna nyampis sartaya sipkakiao. Hudiri semananakan walha bakuna nakau utharakinih, ukanakampis kaukho nakantih munaskih, ukachakanakarust ataki bakuna nyampih kalyantab harakiah. Persi minaya arhatanis karakinoa. Bakuneri nakasti sinpach hauseatas paukat ukanakasti wakisiri gaspawasasina. Makaltan chamanchap haragitaina takekunas chakaparun haskanya bataki. Ukamas hithatayap haragitain unhiri naksa. Padrones ukanaktoket uñanokap batakisa. TV Perú Noticias Taipito Arsun Karakin kun hamati bakuna sinyampisa irnakas karagitaina. Ukat ukataipitsti kun hamati amuyap karagitaina ukat ukanakam piniop kapharagitaina. Ukat sti Sinopharm Taipit mayampi bakuna sinyas kaltata kaniwa asesino arhatani karakina. Alemania su Europort apayari, kukachakarja, nikuta yawiranya utarakaja, papaxi chikatari poriwa, histanta taja katas karakina, hichaja histaras hewan, uchinka baja Francia chegan pacha, yanka uso akanta wetja, kipka yatekerina gasti, markata yakachekau hitarakanwa, yatekawi yatichau hasartea paraki, kurjama polisa yatata sipka kiñadi. Alemania gobierno hamachaka amtatanakanyang kausuta aptriwa hichalunes sarak urua morokan utanaka wasita tapunkunaka pahania pa parsihist antatapata hist arhapriwa yajepsulkasyunakana kikiparakiwa ferreterías ukamasa centros de podología más toquetra asociaciones empresariales jupanakaja juk ampisa colgesa utjaña patakeja hist araspana sasauma itz aprija ankasuyun hapakal tunka waranka hakena gananyang kauso kalta tapata hakawina kaptuk ayeja Francia kasuyun hahuk ampisa kuna imancha kanakana unyus awinakaja hil hataskakiwa hani huk ampisa nyang kausun pipi katasip hanya pataki ukan hama koto yati chirinaka wayatakarina kapa huk ampisa chamt asip hanya pataki kolyonakaru apap hatainaha kuna teja gimnasio nakaja yatakanyutana hist antatawa yati chirinaka yatakarina kapaja kust ataskiusa sinakanais aneja Reino Unido ankasuyun jamahake variante brasileña castañan kausuta pi katatapatatak asipkeja kunateja yat jatirinakaja ukchapireja wakuna nakarusa atipsus pawasasina kanais aneja pescaja kisinja sochapirua anchitak takt asipki kunateja tarjeta de registro de prueba haneupokt aikiti Estados Unidos ankasuyun Johnson y Johnson wakuna halakira seña kalt hapriwa kimsat akata norteamericano ankasuyuta ukchapire jama dosimpiki wakuna sineja okawania pesca patakwaranka hakawinaksa COVID-19 usuta ainasht asjija. Urata bargambasira kachihlawita yatia urakampi saranta payari. Walhakira kawa perusu sarja malkambaja utkatan hamura paraki. Hichakutirja kahamarka Bosco ukakip karaki puro surkasu karua pus parakina yatia payapatakeja kunarat punsa huparaka habaiti walka utkatan mura paspaja anukaha utkata pareja ukapachan halura pani. Yatia pana kurjama polisa akan kiwakiri yatia wera. Kititi malkutak wakichaski Partido Morado Kataipita Julio Guzmán hupasti kahamarka sulkasui kamapuri rakina ukachakansti kayina kauha ukakik paraki khatuna kauha muitarakina kampanya wakichayuk nguranyataki ukamarkat pacha kaukiriti malkutak wakichas karaki Rafael López Aliaga huparusti akamau saraki ¿Es el candidato de los ricos? Hupa kamerina kataki wakichasih ukat subakicha sirakio kaukira kanakathan kankanyanik hupanakatak hiupasanakas kankanyani nyau munarektan ukakik paraki hupasti empresas privadas hupanaka bakunanak apaninya pasti hani munkarakiti kuskusul kasui kamasti sasarakunya hupa purirakina ukachakat pajasti bakuna intukets akhamau arsuniraki yo me voy a vacunar al último nayast kepato karu bakuna sia hani nayak Biskarham vacunasin munkarak. Nairakatak Perusi markachirina ka vacunasin ya papjer. Keparusa sarakunya vacunasis kaneh. El último es Saracuña.
Malikutak wakichasiri Alianza para el Progreso kataipitha hisk awinakasti hanibya kanyakit sarakiwa ukhamata nayasti pair chiljaviro purisca usas kananchandiraki. Ukatsti puno sulkasuikamasti Partido Nacionalista Peruano kataipitha Ollanta Humala Hupao Purirakina ukachakat pachasti arsunirakiwa kaukiri nakathan chakapatwakuna sipkana COVID-19 nyang husutaki hupanakasti huchanchatanya papjeusasa. Ya está probado de que se vacunaron, ¿no? En una época en que estamos en guerra contra el virus, que la gente está muriendo de COVID, utilizar las vacunas de manera oculta es un acto de deslealtad con la nación. Umalataso hupasti rosakani hiskamarkama purirakina ukasti el kuya ukachakanu hakatsiraki ukamata kampanya wakichaipa sartes kakinyataki. Johnny Lescano ukakip karaki Joro Forsai huparakaja Balkamawa utkatan jamura paraki Perusio sarja ukatwa kunjaman kaskisa hakubura kaja ukanakatwa amuit aparakina. Panip pachausa parakina empresa privada ukata ipitja vacuna koñarak alap haspo kaja usapuris pausasira. Unja pañani. Malkamut khatanyataki hisk awinsti Johnny Lescano hupa pertharaki Acción Popular ukataipitha ukat hupasti ukahisk awinakasti hanibya kanyamaki sarakiwa ukamata sulkasuyuna karusti sarasip kakiniwa. En estas cosas uno no punta. Ukanakarust hanibya kanyamakit ukatananakast askipach iranakasip kakyao kunhamat iranakanyak ukam ukats hana ukunas lorap harakyak. Ukamana kampiste Victoria Nacional ukataipit wakichasiri George Forsai hupasti hanwalt atawak katasiraki kunihamati jurada electoral especial ukataipitha pakutihita kayatatwa ukamana kahalakap khasas khananchaniraki. Bueno, definitivamente tenemos ukat ukanakast askichanyarakio kunihamati walhahat kunas maihtaeña utherakir kunihamati sarnaqawinakan maihtaehtan ukam ukat hita qawinak tuqet yatiwinaka ukam hanaskiruh uchap harakituh. Ya obviamente ya es una anomalía. Victoria marca naira perteristi kanancarakiwa sector privado hupanakasti vacunak alasip kaspausasa ukat hupanakarakiwa estador al hapharakispa ukam katak inak vacunanyataki. Hay que integrar al privado hupanakahir nakanyapap harakiw ukamat vacunanak alaphanyapatak ukat khapatokurust alakakiw sharap harakinyapaq kunhamat estado taipit alanyapap harakih ukanakah kunatek katak vacunanya vakisirakih ukat uqitsti Lescano hupasti kananchanirakiwa empresas privadas hupanak vacunanak alaphas pukhasti irakat chanirukyo alhanyapap hexasina. Yo creo que el sector privado puede sector privado kataipits vacunanyampej yanapap harakinyapao hanukats haniw irhatatar hupanakah alhapkarakinyapat ukatakih Ministerio de Salud ukataipit aruskipanyapap harakih kunhamati hupanakast akham nyankhos pachans alhasip karakispao yanapanyataki. Ukamanchit kamasti Forsai hupawa hisk awinakana halakaraki ukat jurado nacional de elecciones hupanakarust mait arakiwa takin pacharo ukamkik parak unyakipap pansasa ukat sti Lescano hupairisti sulkasuyunakaru saras kakiniwa ukat ukasar nakaipansti chihirus purirakitainawa ukamata amparapa usuchasitaina. Hernando de Soto Jupaja avanza Perú Taipitwa Malkamaja Perú Sarja Utjatanja Muraraki. Jupasti gobierno petencha buroja Cauchapiragati Chilea Sereja Sarapja Jupana Caroja Tapachan Impirio Bakura Coyanaja Ustepjetas Pasasilwa Maitasirakina. Seguridad Nacional Santa Ucatwa y Arjateanaja Ucapachanwa Ucasarakina Uchinkamaja Policía Nacional Ucatza Arsuria Kinawa Nayati Malkamja Utjaterikja Ucapacharja Acá irraja una caroja, upa irraja una carusa, hukampi chamancha taspawa, sasilwa sarakina. Rafael López Aliaga Jupasti, Renovación Popular Taipitwa Balkamaja Utjatanja Muraraki. Francisco Sagasti Balcuja, Balija Chahuchane Jupaj. Kipka Empresas Privadas Ata Jupara Campeja, COVID-19 usutakeja vacuna koñara kahadiwa alaikiti sasilwa sarakina. Uka hahadipuriwa hauchasa kusakiti sasinsa pukat erekinawa. Nayaja, empresa erakauja haitautwa, kipka urakeslaiku. Alahpacha augiselaiku. Uka kipkaraki hakinakas laikuwa sasinsa sarakinawa. Aka amuit awempeja hadiwa nayaja, suyo saroja takanja multi. Hanukasti mayachanywa mulja sasinsa sarakinawa. Hiwa saraka ukama sutiniwa akiri wakicha weja munata marka masinaka yatia una campi seranta sipka kiyani. Kipka wainana kaja akuro nakanja haniwa anchipka maja
Hitita ki polisa hakuhaha sasinha sapkiti. Ay paitata wansa sa hakata si paraki tawako na kasa kun hama polisa ya hata si kakinyani. Hani umay ni kandidato sa hachahiliri malkunyata kikim satunga suli kamarata wainta wakunakaru hupanakaru chihlap pataki hani rauchui machapkiti. Nia sakim satunga % takpacha chihliri nakatawa. Ukamwa Patricia Zárate, Estudios de Opinión y Taipita Irjamaja, Hichakepajis, Auyat Hatawita, Yoni Lescanoa, Acción Popular Atap Asqueja, Ukaruja Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, Taipit Arquija Sasayat Hatzayaneja. Jupaja Akir Kototja Jupanakawa, Kitis Atipsuni, Yatis Jaspausaneja, Ukamas Antivoto Yakepa Candidato Nakata. Hanira umainis hichawainta wakunakaruk atakichuy machapkiti. Antivoto hakei koniwa uka hacham ayiwa uka masa López Aliagarusa. Yat hatawita keiko Fujimori jama antivoto pescatunca pusini % kaniwa ukchanka maja López Aliagana gilpachaja pusitunca marata marekanakana lima chakata chachanaka priwasasina janainstaneja. Anchita haniu kitiru chihlir toket uthiu sasakanais aniskakiwa. Kim satung mayan % hakenaka haniu kitiru chihliap hani uksanip kiti haniu mainis walkit haniu konsiatip kiti hanu kahach usaruk chihliau sanip khija. Han walt una casa utharakiwa hil pachaha warmina kaha haniu kitiru chihliap kan ukhata yatip kiti. Ukamasa George Forsyth hitakatapata arsuwayarakiwa. Kutapisiñapan ukaja kunana casa gobierno pan lurani ukata arsuñapanaja ukatu mainina campi chiktapina ukan wajilpachaja pisipteja. Zárate yatjatirija Lescano ukakipkaraki Mendoza surichakata chihliawina kata paipacharyanapts ixsanija más toquetja izquierda candidataja ukauyanapts aspaja sasa kanainstanija. Ya haya te aura campe hichaja sarata sipka kinyani murata barca masinaka kauchapi guainarunti machakata Colombia surja hakunta patainaja kuparuja wanuko chakaruja pulskeja peujilat kuyakaraka ukachakanja hakisin kama ya hapachkama sasitwa saparakina uchinka maja wilama sita kapasa ukachakana uthasini na casa justicia sata guaja utpana sasirwa maitase parakina unyhapanyani. Carroza fúnebre jaipucha carjamawa guando comarcansti portas caragitaina. Ugalja Kinakao Silvano Cántaro Tolentino Catocol Jaraquina. Kun jamati jupa Guainarusti Colombia marcan chagat nuktasino janisti kustayev caragitainte. ¿Eres de dónde? De Guanaco. ¿De qué país es? De Perú. ¿Vi ahí? ¿De dónde? De Perú. Tunkaya tunkani maranin wilama sinakapasti maitasip jarakinoa, kuch akawita ipitsa ukanakata guñanakapjanya pataki. Maitasirikto atakpachpekt irinakaru yamaptasip janya pataki. Hilakasti tukt awinakampiu hilpacharnakawaraki nukatstijani ukam hiwanyapasti wakis karakinti. Masinakapas kitinakati untap jaragiritaina, upanakas kuanwa chiktap jaragitaina. Hupa kusa wainano, agachakan marka jerinagas taken pacha untap her. Nayarok chima hasust itu. Ukam dorap hatanagapat. Han chiman inaka ukam hanaskih lorap her. Silvano Cántaro ukamau amarilisis kamarkansti amtata garagitaina. Kun jamati wilama sinakapasti khanajtap jaragitaina Colombia markarusti aljanya nakaptiriwa sar garagitaina. Kitinakati han kustef karagisapan ukat onaktir jamo kanak taipitsa winstanip jaragina. Hupanagarus niakyup ektirinakasti Colombia markanarktap jaragitaina. Uixtawasinsti Jardines de la Esperanza Chacarúa apata jaragitaina chakteña taquiza. Uixtawasin chakteña taquisti Jardines de la Esperanza Chacarúa apjap jaragitaina. Patunka hila ukama barana kajewa han wawon yataki ukatakiwa koyawirakawa uthawarakitaina. Alberto Fujimori Naira Malcuro ukakip karakiwa Eduardo John Mota
Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Kumara Hakayataki, Naira Ministro Ertirina Karua, Kipka Huchat Akawirua, Mantanta Paraki. Kurhamati, Aru Hakuki Paurakawa, Utaraki Sapana, Quechua Arsurina Kawa, Yatia Pasapanaja, Kauchapirakati, Koyataja Hakata so Patainaja Juparakawa. Pablo Espinosa Vázquez, Hucha Arctirigua y Atate Araquina. Ukakip Karakiwa, Waranka Kim Zapataka Hila Ukama, Warmira Kawa Sinti Usuchata Purigua, Hakata Siparakisapara. Huparakata, Pescariwa Hakauraka Patuk Ejaparakisapara, Sasin Sasaraki Dawa. Ukapacharacanja Planificación Familiar Wakichawiwa Utarakina. Estado Etenchawi Taipitua, Huparakaja, Ukama Kwairakiwa, Hakakiwa Kuyaparakina. Haniwa, Kitiros Ahist Apkanateja, Ukama Anawa Sasinsa, Hanaist Rakinawa. Murata Barca Basiraka y Atia Campi Saranta Sipkakillari, Ministerio de Cultura Ukawa Kichawita y Pitpach, Arukaja Ukap Eftawita y Pitpach Hilat Uyakaraca, Kipka, Tunu Arura Kasata, Yakaruro Hatoki Ayataki, Ukarakawa Sapeta Karaki, Kipka, Servicios Públicos Satauka Kipkaraki, Programas Sociales Satauka Taipita, Kurjapa Polisa y Atata Sipkakillari. Akasti hasak arus kepenyataki winstaraki, ukamata kitinakati público sukatay pinirnakapki, ukakik paraki pusi warangkapa tuno ara arsurina kamarka chirinakampi. Akiri yanapt awist, may maramar supakasit pachaw kalyantas karakih, kuna pachitin yang hoso kalyantkih ukapachan, ukat skim sakutay hatu yanapt atarakih, kailakat aruhako kipanyataki, arsut aruhako kipanyataki, ukakik paraki. Kikpaukan arus kipanyako kipanyataki. Nairakata Central de Interpretación y Traducción ukamsata, ukanakasti tuno arunakaru hako kipapharaki akasuyuna, ukamas abiyal pachana, ukanakasti Ministerio de Cultura ukataipitwa inokapharaki, ukamata akiri yanapanyampisti, tunga hakenakaw irnakapharaki, ukakik paraki sohtarunakaru hako kipapharaki, aymara asyaninka, abakung, shipiwokoniwo, tikuna, ukakik paraki Quechua arunakaru. Aka Central ukataipitst, nairakatak amancha pharakt, kitinakatik umarinto kitirnakap kupanakar yanap anyataki, ukamat siana pasip karakt takpach marka chirinakaru, ukamat akanyang hospachana takinis katukayasip kanya pataki. Anchit kamasti pusi pataka pescatung pescan hakenakaw kel kantat utkaraki, interpretes y traductores sata tuno arur hako kiprenakaha, ukanakampiste yatungtungka % ukarekis pawa, akasui pachana tuno arur surinak hakenakatha. Central de Interpretación y Traducción ukataipitst, amtataraki ukitinakate qoyanyutan irnakapki, hupanakar yanapanyataki, ukakik paraki yahabaki irnakirinakampiro, hanukatst hutiri pesca hanukak sokta maranakanst, amtataraki pusi warangkap, chikatarim hakinakar katukanyataki. Humati tuno arunakaru, hakukip esinyataki munstu kasti, haust arakismawa, sokta pataka tunka kimsa kalhune, yatunka kimsa kalho kimsa ukahakhuiro, hupanakasti aruman uruniw irnakasipkaraki. Kimsa basija sata kurak wahakip hatainaja, irnakasipkataina ukapachar wahakip hatainaja, akirinakasti chimu markachi rakawa, lutso parakisapana. Santa sulkap arkahuitar wahakip hatainaja purata hilata kuyakaraka, kanchawe utaya patakiwa irnakasip karakina. Waranka piskapataka ukapa maranis pawakirirakaja yatatap hayani. Kimsa hachapukunaka chimu, kultura tap ianak anjawi utkanya patakip isusina hakiprija, waranka pesca patacamara nakatan hairikipat sa Tambo Real Centro Poblado, Santa Distrituna anka sulika suyun hakiprija. Akanst kathasirakio mas cerámica, ukast gansona hanchipakas pas ukamarakio, ukanakast kultura chimu kasma, hupanakaw lurap harakirin, kunihamati hupanakaw akabali chakanak sarnakap harakin, chimu hupanakast, kasma ukachakaru mantap harakin, ukakik parak, Valle de Santa ukachakanakarus mantap harakinwa. Santa Municipio Anyutajap Irinakaru Hachapukunakatayat Hatayeja Ukatwa Ukakamawa Juan López Marchena Ministerio de Cultura Chimbote Chacatap Irjamaja Hak Achasina Ukatwa Empresa Irena Jirimpija Aruski Papjana. Ma hausawi katokarak Fernando Alejos Jupahakit.
ukat katakio arus kapapharakta kun hamat hupanagast haruchina kamau hiki phatainak hupanagak empresa taipin postenak uchiñatakio irnakasip karakitainak ukat ukanaka hiki phatainak Pukunakaja Ministerio de Cultura Chimbote Chacamau Apaprija Kaukitana Chica Payat Jatawinkaniwa Kimsa pokora kamp haki para kita hilat bila karaka uka peha tuk payadi hiwa saraka wakichau hahichahan yo kanchi supara karu katuk para kijari para inadias kay medalla Kusipuni turillay kalpawan halariku sunkunampuni ham haymaynam kachkanki panachay kalpawan kangre Kusapuni kunanyata hati chisunchik ñuhanchik willakuykunata llaqta masikuna kunan hati chisun kay willakuyta ñawpaq Saqipusaik Kusapuni